tornilyo na 8. Yan. Kasi ikpitan mo na to, yung G's na may yan. Dalawang G's. Dalawang G's. Ikpitan mo muna yan. So, okay. Ay ikpit ng fittings. O, sa fittings na. Tapos yan, bleed na tayo guys. Ang bomba. Mas bibleeding na natin to. Sigurado. Bago. Bago. Brand new. Okay. Okay. Dito tayo sa bleeding. Well. Baka may video namin. Video. Okay. Tanggalin natin yan. Okay na. Tapos, ito bleeding. Bleeding. Goma lang naman yun. Yan. Tapos yan. Kalang ha. Okay, saglit lang. Kapit natin to. Ocho. Yun o, sakto. 8. Sige. I-bleeding natin. Sige, bomba. Sige, pandarin mo na lang para ano na. Natin to. Sige. Okay, bomba, andar, start. Okay.